Ассалому алайкум. Ман Усмонов Далерҷон. Дар Ҷумҳурии Татаристон қарор дорем. Ман дуюмин бор аст ки дар ҳамин международни арт-симпозиум иштирок дорам. Дуюмин бор, якумин боре ки ман дар ин арт-симпозиум иштирок кардам, соли 2018 буд. Соли 2018 мавзӯи ин арт-симпозиум бозиҳои миллӣ буд. Як-ду асар ман офарида дар ҳамин шаҳри Елабуга дар осорхона асарамро пешниҳод карда пешкаши тамошобин гардонида рафтем. Мана ҳамин сол аст ки боиси хурсандӣ аст ки соли 2023 боз ҳам маро даъват карданд. Мана аз Тоҷикистон як асар оварда дар ҳамин ҷо дар мобайни 10 рӯз 2 асар офарида дар ин намоиш пешкаши тамошобинон гардонид. این اثری من میباشد همین این اثر وقتی که من موضوع فهمیدم که یلابوسکی اژیرلی این دوستی خلق و هر یک کسی که از کدام جمهوری میرود یک فرهنگ خودش نشان میدهد، فرهنگ خودش اثر میآفرد. این اثر من برای چیزی از تاجیکستان همین موضوع گروه آمدم. نام اثری من توتی کالون. توتی کالون این در شهر خوجند میباشد. توتی کالون موسیقیدان در تکیه شیشته چای خورده اشولی شش مقام گوش کرده، اما شان خورسندی کرده همین تکیه درخت سایه حلاوت برده سودیان. این اثر همین فرهنگ خودمون، کلاریت خودمون، یک رنگ‌وبوی خودمون، موضوع خلقی، رنگ‌وبوی خودمون من می‌خواستم ببینم پیشی تماشا کنم. رفتیم. این اثری من رنگ روشبه. این بسیاری این جو تصویر کردگیم این رمزی می باشد. رمزی معلوم کمان تاجیک بچه عمومی دیدن تاجیکستان در سفر یک جلوی سیرگشتی Елабугая ман қисман рамзи чизои мондагӣ ки боли сарашби бардошти дӯсти ду халқҳо, фарҳанги ду халқҳо боли сарашби бардошти кардем. Асаре ки саём асар офаридам дар моми даҳрӯз ҳар як ҷои Елабуги шаҳри чандзида як паркда дар онҷо будам. боғи ошиқон нишастгоҳи ошиқон. номи асар дар рӯси скамейки влюблённые. ин ҳамин чиз дар даруни боғ ҳаст. мебинем як дунёи ошиқон чӣ қадар васеъ, чӣ қадар дар даруни боғ ошиқон ҳар якошон дунёи худошон фикр гаштанд. образи ошиқон кардид. равшани хана. бисёр ҳамин чиз ман писанд.